Shalom, salam menjua-jua, salam sehat man banta krina, kekelani Tuhan ijapa pe kita ringan. Malam meriah ukur ta, baca dengan kita jumpa guna ngorati karena kata dibata, si jadi palas renungan minggu pasion si pepitukan, sini gelari minggu palmarum guna tanggal 10 April 2025. Pengharapan tarah palas renungan tak indah, rah bayakna kita ibas pengangkan ras pengertiin karena kata Tuhan. Ope kita ngorati karena kata dibatas jadi palas renungan tak. Mari perleber toto kita mindo kepentaran ku Tuhan si pebulat ukurta. Tuhan dibata Bapa kami, Bapa sir kuasa ibas kegeluhan kami. Man pandu kami depangendes Tuhan, menangendaskan diri kami pusuh perukuran kami pe. Kelah ikuasa indu ibas paksa indah, semaka ngasup kami ngalokan katandu. Dengan beluhka kami dalam kencai ibas kegelun kami si tap-tap wari. Kuasalah tetap ibas kegelun kami Bapa. Arahkan kami guna tetap setia man bandu saja. Pasu-pasundu kemahandu sila serta indah. Kelaatan ia jadi perkakas du saja. Ibas gelar anak du Yesus Kristus kami toto. Amin. Kekeleni Tuhan, kata dibatasi jadi palas renungan ta, ibad-ibas kitab Matius bindu 20 sada, ayat si pemena seko ayat 10 sada, kata nabakenda. Surak-surak si meriah ibas pintu gerbang kota Jerusalem. Kenca Yesus ras ajar-ajarna se ibet page i urut seton. Nggonde herku Jerusalem. Isuru Yesus dua kala ajar-ajarna leben. Nina. To lawas kukuta siarah leben dua. Kenca sekam kubas kuta ida petindu kari sadakalet de tambat. Dengan anakna leherkan ia. Osari nalina jenari tegu duana kucenda. Adelit kala nungkun nindulah. Perlu Tuhan. Kenca bagai nindu. Min terngekari pelepasna keledee iba bandu. Siena jadi gelaseh kai singgo ikatakan di bata arah nabi nina. Katakan laman kutasion. Kenduari re racandu dahikam. Mataru ukurna yersakna keledee. Anak keledee singuda dengar. Cenari lawas ajar-ajar dai. Idalan kena kai singgo ikatakan Yesus manbana. Iteguna keledee ras anakna. Kanca ikimbangkan ajar-ajar uwisna igurung keledendai. Kanca bage maka ia sak Yesus. Kala sinterem kimbangkan uwisna idalan. Lid kadeba ite-te na lambe jenari yang perkena idalan. Kala sinterem sir dalan ara lebe Yesus. Ras ara pudina. Ar surak-surak nina. Pujin man anak Daud. Ipasu-pasu dibata ia, sire ibas gelar Tuhan, pujilah dibata. Kenca bangkat Yesus kubas kuta Jerusalem, guntar belang-belang kuta nungkun anak kuta nina, isekin ia. Arjabab kalak sinteram endakap Yesus, nabi ikutan Nazaret, daerah Galilea nari. Secenda kata dibatas jadi palas renungan ta alu tema Yesus bangkit kukuta Jerusalem. Senina dengan turang ibas gelar Kristus. Pernah kang kala silik sekelewet du berubah jadi lanai mehuli. Tentang na mahuli kel perbahanan naman bandu, tapi kedungan na berubah erbanturah ate mesui. Adi pernah kai dagesi bahandu. Dit sada kisah, karena sada jabu, si tandangku sada kuta, guna menetap ibas kuta Ije lit tetanggana, sada jabu si ramah kal dengan mahuli kakel. Si menyambut jabu enandai alu mahuli. Banci sadawari, telu kali kala endai reh ku rumah na guna nungkuni, kai si perlu kena gelak banci sampati. Kenca bage
mulai makalandai nuri-nuri karena kejelekan keri na jabu sili sekelewat na. Iya ngenca si bujur na rakatawana bagelah. Tapi kita kenjabu baru pindah ndai pe bujur-bujur saja ngenca itu na. Tetap ipertemani na keri na tetangga nandai. Amin penggo ibegina kejelekan tetangga na arah jabu si ramah dai. Kepeken arah dekana nggo terbongkar. Maka jelek-jelek jabu si ramah dai pe kerina tetangga na. Perban iya ngesila terpakai. Minjem kai pela ulih kena, song-song iperso kena, bahkan nangko pe yang git ku rumah tetanggana. Makalanai sepenggit teman rasa. Ngidah sikap jabu simbaru pindah endai, si tetap teman ras kerina tetangga, nambah maate jabu si ramah dayai. Atena iya saja min ipertemani. Kalak lapada. Makang golane cocok akap na jabu simbaru pindah hei. Pia jumpa pelana ya cirem, dehar pelana ya cakapina, tempat-tempat la itandaina. Ate kami ngatakan cak, arah kisah enda, kala sindube mohuli kelman banta, banci jadi basada paksa ekang simperimbangi kita. Arkite kelit sura-surana sila tersehi. Kai dage arus si bahan gala amin pe hal sebagai terjadi bas kita lah kita balas dengan tetap bujur si bahan. Mari lajar arah Tuhan Yesus. Sanga ia bangkat ku Jerusalem ipuji-puji jelma sinterem. Jerusalem ingin ersembah. Ras permuliakan Tuhan. Tapi kedungena berubah jadi ingan penindasan man Tuhan Yesus anak di bata. Jana jalma sinterem silit dai muji-muji Tuhan Yesus sangat ngalo-ngalo ia. Lanai idah. Ras pelanai begi sorana ersura muji Tuhan Yesus. Kekalian Tuhan ibas palas renungan tak enda. Itu rikan karena Tuhan Yesus bangkat ku kota Jerusalem. Ope bangkat ku kota Jerusalem isuruh Yesus dua kala ajar-ajar na leben. Gunangan lagi kalat de tambat dengan anakna. Kalau de ema ate Tuhan Yesus irsa na guna bangkat ku Jerusalem. Nina Yesus adilit kala nungkun katakan perlu Tuhan. Senari minter ngekari ipelepas na kelede bagaimana nina Tuhan Yesus senari berkat ajar-ajar si duandai alula ragu-ragu alula biar-biar ilako kena perintah Tuhan Yesus Janakan canggo ibaba ajar-ajar dai kelede ikimbangkan nama wisna gurung kelede dai jemaka irsa Tuhan Yesus. Tupung Tuhan Yesus bangkat ku Jerusalem. Ia lolo kalak sinterem ia janah nape ngimbangkan uisna idalan. Lit kadeba sinak tak lambe jenari yang perkena idalan. Surak-surak kerina nina pucin man anak Daud. Ipasu-pasu di bata ia. Sirahibas gelar Tuhan pujilah di bata nina. Adibas terjemahan bahasa Indonesia ikatakan Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, seruan sibas bahasa Ibrani, Hosiana artinya selamatkanlah kami. Maka arah kata-kata enda mengandung pemindoon, harapan, sura-sura. Ibas kerehan Tuhan Yesus mabai bangsa endai selamat min. Sebab situasi bangsa pak sana itero penjajahan kala Roma. Surat-surat enda sueras nubuat Nabi Zakaria. Si tertulis bahasa Zakaria siwa ayat siwa. Surat-surat lah anakku Sion. Surat lah meriah kala Jerusalem. Nehen lah raja nurehen dahikam.
ya dem alu kemuliaan, dem kemenangan. Tapi matero ukurna, ya reh ngersak kelet de singula denga, me anak indung kelet de. Bagaimana igenapi nubuatan Jana i tengah-tengah surak meriah kala endai Tuhan Yesus mengencasi mata, maka paksa kini seran nanggo reh deherna. Kematen nanggo ilebe-lebe matana. Maka ugariahna pe jalma sintaram arsura. Ngata iya, bahagakan iya. Subuh arah jalma singikutkan Yesus arah lebe. Bagai kape arah pudina. Lae bantuan Yesus lupa diri. Melainkan tetap ia cidahkan kepatuhan naman di bata Bapa. Sebab ia na eng tujuan aku Jerusalem. Jerusalem emang sentral, pusat penambahan mandi bata so ije rumah pertoton. Makana enteram jalma reh pak sasi dalam rangka ngerayakan Paskah. Sebab Paskah emang sada perayaan simbol ini baskala Yahudi memperingati pembebasan nina bangsa Israel i Mesir nari. Maka pulang ma i Jerusalem. Sebab Jerusalem pusat penambahan ibu kota pe pak sasi ije ma Tuhan Yesus mate. Jerusalem ingan sembahku di bata, IJKP pagi Tuhan Yesus mate. Jenari keke. Ya. Jadi lihat perubahan makna ibasku ta Jerusalem Jandube sentral ya pusat penambahan mandi bata. Tapi kepekan ije ma Tuhan Yesus mate itindas. Ipakuken ikayu persilang. Tapi ije kame pe ia keke gala enterem jelma sinaksikan maka Yesus emo Mesias si padankan di bata. Amin gia Mesias si bayangkan jelma sinterem pak sasi emo Mesias si ngerajai secara doni, secara politis bagi Raja Daud. Si ngasup menggulingkan pemerintahan Roma pak sasi harapan na Tuhan Yesus banci bagi Daud ya mengusir penjajah. Padahal misi Tuhan Yesus beli nanasang si misi Tuhan Yesus MK bebaskan manusia ibas dosa-dosa nari dengan maba perdamin. Maka nape Tuhan Yesus ngerasa kalet de labo kuda. Adi biasana sekala raja reh ia alu ngersak kuda kap. Si memangkin arah teridah simbol kekuatan militer. Sebab kuda ipake guna perang. Tapi Tuhan Yesus ngersak kalet de. Simbol perdamaian ras kini terukan ukur. Kebalikan dah. Ya. Jenari kencabang ke Tuhan Yesus kukuta Jerusalem guntar belang-belang kuta ini naibas ayat 10 nungkun kerina jalma isekin iya. Maka jawab jalma sinterem dekap Yesus nabi ikuta Nazaret daerah Galilea nari. Igelarina Tuhan Yesus nabi nuduhkan maka penandai na lengabotang kaskera Tuhan Yesus. Jana wari dua wari sope Tuhan Yesus itangkap. Jenari pakuken ku kayu persilang. Kekalian Tuhan harapala serenungan ta enda banci syeta. Motivasi jelma sinterem bas ngalo-ngalo Tuhan Yesus. Merkiteken itandai na Yesus arah tanda-tanda sengget singgoy bahanda. Saajan sa palas na. Ngasup Yesus serban tanda-tanda sengget. Maka ikut-ikut na Tuhan Yesus Jana pengarapan na Yesus mau pagi jadi rajana. Tindakan kimbangkan uis debang ngamparkan lambe jana arsura-sura ibas ngalo-ngalo Tuhan Yesus enda nuduhkan. Maka
le pengarapan na sirbahan mahuli iya. Biak jelma, biak manusia. Arban mahuli, tapi mujikan sesekala jelma, kita kenlit pengarapan na. Melintuh pengarapan jelma sintra memang Tuhan Yesus. Sama karsurak meriah ya dengan pahagana Yesus. Deskan ngalo-ngalo sekala raja. Tuhan Yesus lah bola mata pengarapan jelma sintra me. Itah nang. Makanya irsa na pekalat deh. Nuduhkan maka ia labo gunar perang. Bagi si suratkan Nabi Sakaria ibas ogenta. Sakaria siwa ayat siwa sesepuluh. Jesus labo guna nakluk kendoni secara politis melainkan maba perdamaian. Kalau de melambang kini terukan ukur. Memang sekilas kalau ras kuda tampak mirip, tapi beda. Secara fisik, punggung keledai lebih rata sangken kuda. Makanya rusuran ngai bahan jadi alat angkut barang Pak Sasiye. Buen banci barang ibaba keledai sangken kuda. Jana secara perilaku keledai kurang bertingkah. Ya tetap tenang, tetap tedis. Amin gelit musuh. Tapi kuda perilaku na gelisah. Kiam-kiam ya dilit ancaman. Kinata si cidakan Tuhan Yesus itu huna. Guna bukakan mata jelma sinterem sing ngikut-ngikut iya Pak Sasi Tapi labo yang ka jelma sinterem perban pengarapan na nandangi Tuhan Yesus belinkel. Perbeda ras kinata si tuduhkan Tuhan Yesus. Kekalian Tuhan ada si tatap ko bas kegeluhan ta si tap uari. Bas kitar kini tekan. Pernah nge pengarapan talas sueras kinata. Pernah nge si salahkan di bata. Adi keempat teman manusia. Sila bagi niarapkan kita pengelakona. Banci saja dengan mudah si persalahkan ia. Jenarilah na ya teter teman pe. Atau kebalikan na teman tala na ingin teman ras kita. Kita lah bagi surah-surana kepe si jadi. Atena si bela kepe lang. Sebab si tersalah pengelakau na. Korupsi iya tapi pasangan na. Atena si tutup-tutupi. Tapi lah si tutup-tutupi. Sebab sen gereja uli persembahan jemaat man Tuhan. Pianggo nambah tena kita, tading kena kita. Pernah kang kam lid ibas situasi sebagai adi lid kam bas situasi sebagai ingatlah guna tetap patuh mandi bata bagi sila kau kan Tuhan Yesus. Sebab kepatuhan narban ialah tading kendi bata. Kita pe arusna bagai gelah tetap patuh kita mandi bata. Ingatlah. Sepe jelma bas doni enda. Sendah teman pagi ngobanci jadi imbang. Tapi di bata tetap nemani kita kahap. Maka kepatuhan taman di bata. Erbahan kita labo itadingkan di bata. Kegelain Tuhan temata Yesus bangkatku. Kuta Jerusalem. Bahasa simbol. Bahasa simbol sinuduhkan kuga Tuhan Yesus ngadapi paksa kinisran na singgora deherna. Tapi tetap ia bangkat kujei. Narahkan diri ia gunandungi misi di bata. Jerusalem sindu be ingan nersembah ku Tuhan. Tapi kedungan na ijema Tuhan Yesus ngenanami kinisran ras kematen. Tapi Yesus tetap bangkit kujei. Ia tetap ngalahkan kinesrana. Narahkan diri. Gunandungi. Dahin singgo yampekan di bata. Kita kuga. Ngasup ngekam tersetian dungi dahindu pelayanan du tugas-tugas nui bas doni enda. Amin gereh kesusahan ras kinesran. Kai sinanami Tuhan Yesus ngajari kita. Maka pengorban si dalani kita alu tujun si mahuli la pernah sia-sia.
Lid di batas si pengasup kita ngalakan krina kinisran. Realitas karena kuta Jerusalem Sindube ingan terem jelma ngalo-ngalo Tuhan Yesus. Kedungen na ije kamo terem jelma nula iya. Jadi persingat maka amin pela bagi ukurta. Kita harus tetap setia basdahikan sadadahin singo ipercayakan banta. Ulah mundur apalagi lari dari kenyataan ya. Jangan gelang asup kita terus setia andalkan Tuhan. Di teman-teman manusia labut terandalkan kita lalap. Bancing sendah kita puji kena. Pagi kok kita jelek kena. Tapi Tuhan setia kap nemani kita. Bas dalani geluh mentasir bagai-bagai perbeben. Cenari simbol kayu persilang. Sindube simbol hukuman simberatna. Sekaligus paling hina. Justru berubah maknana jadi simbol kemuliaan di bata. Sebab arah keselamatan inyatakan di bata. Yesus mati kayu persilang gala isaksikan jelma sinteram. Maka ia tuhu mate. Akibat hukuman simberat tapi kedengen nake kaya mulihkan. Ise pelabo ngasup bagi. Yesus ngenca swa ia Mesias. Panci jadi baskrina perjuangan tapi proses ini hadapi kita guna maba berita si meriaman sekelewata kita ngalakan perbeben simberat terhina ras irendahkan kalak dengan latih pesiakap. Tapi kedungen na pasti tambah pengertinta. Maka kerinat si mahuli rehna arah kepatuhenta ngalakan kinisran guna kemuliaan gelar Tuhan. Minggu endai gelari minggu palmarum ningetkan kita kai saja harusna persika penta guna ngalo-ngalo hari Paskah. Mulai Kamis si badia, Jumat simbelin, Sabtu pengharapan. Perlu kalau si persiapkan puso si bersih. Deden pujian man Tuhan, tingkah laku si mahuli. Tuhan Yesus mati guna nebusi dosata. Ia setia ngalakan kinisran, ibas kini terukan ukur. Sebab gagah di bata jadi penalaman na. Kita perus na bage. Pas ngalakan kinisran geluh, perbeben, ras pergumulan ta, ula kote. Tapi tetap ukur lah, setia ngalakan kaipe. Sebab Tuhan si ban jadi penalaman ta. Sialo kan magagah ibas iya nari. Bulung palem, simbol penghormatan ibas tradisi Yahudi. Si ipake guna ngalo-ngalo kerehan pahlawan. Si mulih maba kemenangan. Bulung jadi persingat man banta. Gelabas geluta sialo-alo lalap Tuhan Yesus. Ya, sialo-alo Tuhan Yesus hebas geluta. Sebab bas iya nari kap sialokan kemenangan ras keselamatan. Lagi ya si jamak bulung tapi bas puso ta si tetapkan tekad. Guna terus setia ngalo-ngalo Tuhan Yesus tiap-tiap hari. Rasibas tiap-tiap paksa. Gelar Tuhan sajalah si puji. Amin. Tuhan pengasup kita dalankan katana. Ras kita retoto kita. Oh Tuhan di bata Bapa kami, ingan penalaman kami. Adi teman kami manusia, banci mengkhianati, mengecewakan kami. Sindube mahuli banci nundalkan kami. Yakin dengan tekel kami. Maka kam Tuhan di bata lab age. Kam kap di bata si melias. Si tetap nuduhkan dalan keselamatan man kami anak-anak du. Dengan kam Tuhan si tetap arkuwa ate. Kuna ngajari dengan menuntun kami dalani kegeluhan ibas doni indah. Amin gereh kinisran ras percubaan. Tapi Tuhan tetap hadir ibas kegeluhan kami. Emako Tuhan hati kami tetap setia guna mengandalkan kami. Kesandu si badialah min sinampati ngajari dengan persingati kami. Arah gelar anak di Yesus Kristus kami toto. Amin. Selamat Minggu Palmarum man banta krina. Tuhan si masu-masu.